Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, serta pengajar, mahasiswa, Regenerative The Great Generation, generasi Boomer, generasi X, generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance, Department, Study Forum, Teaching Staff, Students, Regenerative The Great Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 3 Agustus tahun 1998 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1996 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Church of Man Agus of year 2198 Friday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture track out time electronic teleconference year 2998 AD to the present now year 2026, 972 years through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of deity, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan,
matrikuliah Jumat 3 Agustus tahun 2998 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, demanding Engineering Department. Lecture material, Friday, 3rd of month August of year 2998 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341/MB1/MEM-B/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan, penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 341/MB1/MEM-B/2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia. Lampiran 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341/MB1/MEM-B/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, halaman 17. Appendix 2, Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 341/K/MEM-B/2025 dates 14 of month October of year 2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Page 17. Format penyusunan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya untuk pemegang IUP, izin usaha pertambangan, tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus, tahap kegiatan operasi produksi, dan pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, halaman 17. Format for preparing a budget work plan for mining business permit holders in the production operation activity stage, special mining business permit holders in the production operation activity stage, and special mining business permit holders as a continuation of contract agreement operation, page 17. Matrik 3, Neraca Sumber Daya dan Cadangan, halaman 27. Metric Theory, Resource and Reserve Balance, page 27, untuk golongan mineral logam dan golongan mineral bukan logam. Mineral bukan logam jenis tertentu, halaman 27. For metal mineral classes and non-metal mineral classes, certain types of non-metal minerals, page 27. Estimasi cadangan, halaman 28. Reserve estimation, page 20H. Number blok, prospect name, jenis material, material type, asterisk. Estimasi cadangan berdasarkan studi kelayakan yang disetujui, cut-off bulan, tahun. Reserve estimates based on average feasibility study, cut-off month, it is all, year, it is all. Luas area biji, hektar.
or area hektar. Terkira, estimates, terbukti, proven. Volume, meter kubik, tonnage, kadar, level, asterisk. Volume, meter kubik, tonnage, kadar. Level, asterisk. Unsur 1, elemen 1. Other elements. Unsur lainnya, other elements. Unsur 1, elemen 1. Unsur lainnya, other elements. 1N. Total, keterangan dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Jika dapat diterapkan agar dipisahkan berdasarkan jenis material, sebagai contoh, golongan nikel dapat dipisahkan menjadi limonit dan saprolit. Jika golongan ekonomis lebih dari 2 unsur agar disesuaikan dengan jumlah unsur yang ada, minimal disesuaikan dengan produk pengolahan dan atau pemurnian yang diproduksi. Sebagai contoh, jika produk pengolahan dan atau pemurnian menghasilkan mineral lainnya, maka pada estimasi cadangan harus dimunculkan. Notes. In the case of resource and reserves in the above feasibility study report that have not been estimated by the competent person, a resource and reserve estimation report by the competent person must be attached explaining the remaining reserves from the above feasibility study report. If applicable, separate them by material type. For example, the nickel group can be separated into limonite and saprolit. If the economics group contains more than 2 elements, adjust the number of elements present. At a minimum, adjust the amount of the processed and or refined product produced. For example, if the processed and or refined products produce other mineral, this must be included in the reserve estimates. Catatan, estimasi cadangan dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan atau metode penambangan, menyampaikan nama kompeten person estimasi cadangan, menyampaikan cut-off grade, COG biji jika ada berdasarkan laporan studi kelayakan yang telah disetujui, dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri, halaman 28. Note, reserve estimates are separate if more than one mining system and or method is used. Provide the name of the competent person who estimates the reserves. Provide the or cut-off grade, COG, if any, based on the above feasibility study report. Explain whether reserves are part of a resource or stand alone, page 20H. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you.
Alhamdulillahirabbil alamin.